Bonjour, je suis le professeur Lila Mahfouf, chef de service de neurochirurgie à l'hôpital Selim Zmerli. Là, je peux vous dire que les cancers, الورم تاع المخ والنخاع الشوكي نتكفلوا بهم من البداية إلى النهاية. دوك يجيو المرضى ما يعرفوش واش معناتها اللي يوجعوا راسو، يجي مقلق ويقول لك مدام وجعني راسي وراني مقلق وقيلا عندي ورم وهذه. حنا نقولوا للناس ما يتقلقوش من الالم الصغير اللي يجي في المخ. الناس كامل يوجعهم راسهم، يا دي فاكتور دو ستريس، يا لو كوتيديان، يا لو ترافاي، يا لا في فاميليال، يا بوكو دو فاكتور دو ستريس qui peuvent être à l'origine de céphalées, des maux de tête. بصح في الورم تاع المخ عنده الى اون اوتر اكسبريسيون كلينيك. ان فيت سي دي سيفالي ولا وجع تاع الراس اللي ما يزولش بالادويه، اللي ما يزولش بالدوليبران وباراسيتامول، عما يزيد يمشي ويزيد. البارح راهو اقل من اليوم، واليوم راهو اقل من غدوه، وفيها اعراض واحد اخرين يخرجوا. اما هما الانسان يجيه القي مع الصباح غير ينوض بلا ما كلا حتى حاجه، يحب يتقيا يحب يرد، وكي يتقيا هذاك هو ثم اللي يروح له هذاك السطر في راسه. حنا نقولوا سي دي فوميسمون كي سولاج لا céphalée. معناتها سي با n'importe quel vomissement وين on fait des efforts de vomir quand on fait une indigestion ou autre. وكاين الاعراض واحد اخرين، الانسان ما يشوفش مليح، يلقى روحه ما يقدرش يمشي كيما كان، فشلان بزاف، ما تروحلوش الشهيه، وكاين اللي ما يسمعش، كاين اللي ما يقدرش يبلع. هذوك ما الاعراض اللي البنادم لازم يتقلق عليهم ويروح يشوف المختص في الامر ويدير ليغام تحاليل ويدير راديوات باه نشوفوا حنايا هذا المرض الورم تاع المخ كاين ولا ما كاش. هاو الحقل عندنا المريض، الحق المريض جاب معاه ليغام وين كاين، حنا شفنا كاين ورم في المخ. صعيب علينا بزاف باش نقولوا له ها واش كاين، عندك ورم، عندك مرض خبيث في المخ. نبداو نهضروا معاه بطريقه مبسطه باه يفهم ديجا الامر، هذا الورم كيفاش نزاد، منين جا، وواش راح نديروا له. وكي نقولوا له المريض عندك ورم ولازم نديروا العمليه، كاع المرضى ما يتقبلوش بسهوله هذاك الامر. يقول لك مدام بصح داويني، اعطيني غير الادويه. حنا نقول لهم الورم في المخ ما يداواش بالادويه، لازم فيها عمليه جراحيه، واش نحيو من هذيك الحبه لازم نبعثوها للتحاليل نعيروها. هما اللي يقولوا لنا ورم انثى ولا ذكر، خبيث ولا ماشي خبيث، من ثم يبدا العلاج واحد اخر، العلاج الكيماوي، لا راديوثيرابي، لا شيميوثيرابي. دوكا المرضى هي الاسئله اللي يجيو اللي يخرجونا كل يوم، يقول لك مصح منين جاني، وعلاش انايا، علاه انا عندي هذا الورم. هنا نقول لهم في لا ليتيراتور في العالم كامل ما كاش يا با ان فاكتور ديريكت دو سي تومور سيريبرال سوف لو بروغرام جينيتيك. كاين نسمعوا كاين دي فامي، كاين عائلات عندهم اورام، خالته، خالو، جدو، عمو، des familles. En fait, il faut savoir qu'il y a un programme génétique. Le génie génétique de la personne comporte le gène géniteur d'une tumeur cérébrale. بصح ماشي هذاك هو، il peut ne pas s'exprimer. C'est un peu comme la tension et le diabète. On prend une famille nombreuse dont le papa et la maman étaient diabétiques et hypertendus. Ils ont tous le facteur génétique dans leur programme génétique, le diabète et la tension, mais ça s'exprime chez certains, pas chez d'autres. Là, on peut se poser la question, le pourquoi. En fait, le pourquoi, c'est parce qu'il y a des facteurs exogènes. Les facteurs de stress, le système hormonal, donc l'alimentation, la nutrition a beaucoup changé. On ne mange plus bio comme avant. Il y a des hormones partout, dans les légumes, dans les fruits, dans les viandes blanches, les viandes rouges. C'est des facteurs favorisants. Les ondes, les téléphones. كيما نقولوا للناس ما تخليوش التليفون شارجي وانتم تهضروا به. Il faut débrancher le téléphone pour ne pas parler. Ça, en fait, c'est de mauvaises ondes pour le cerveau. Et là, c'est des facteurs qui peuvent engendrer, qui peuvent favoriser l'apparition de la tumeur cérébrale. Il y a les facteurs de stress.
tout le monde stresse, mais vous avez d'autres facteurs. Il y a l'obésité aussi, il y a la mauvaise alimentation, il y a les stress excessifs. Tout ça, ce sont des facteurs favorisants. Mais l'amel direct, il n'y en a pas. Il y a le programme génétique, mais il y a des facteurs exogènes, des facteurs qui favorisent l'apparition de cette tumeur cérébrale. Qui dit la médecine TAIF 83, la définition de la tumeur cérébrale, le cancer, la tumeur cancéreuse, la définition c'est l'apanage du sujet âgé. Donc, c'est la dernière décennie, le constat il est alarmant par rapport à la tumeur cérébrale. Vous avez de plus en plus, il s'agit de la population jeune, qui est un adulte jeune, entre 20 et 40 ans. Alors le nombre de tumeurs cérébrales chez l'enfant, il est aussi alarmant. Chez les petits-enfants, chez le grand-enfant aussi, parce qu'il y a l'excès de sucre. On ne mange plus d'une façon diététique, d'une façon saine. L'excès de sucre, les jus les jus industriels, l'alimentation industrielle, les fast-foods, tout ça, il y a une certaine toxicité pour l'organisme. Eh bien, depuis que je suis chef de service, à la tête de ce service depuis 2018, là, j'ai sous mes yeux quelques statistiques concernant la tumeur cérébrale. En 2021, nous avons opéré 1267 Azmirli uniquement. En 2022, 1030 tumeurs cérébrales. Et en fait, c'est notre pain quotidien. Il y a tous les jours, nous avons un programme opératoire établi sur toute une semaine et nous opérons sur 2 salles opératoires. La première est dédiée pour la tumeur cérébrale uniquement. Nous faisons chaque jour une tumeur cérébrale. Nous avons 5 tumeurs cérébrales dans la semaine. Et dans la deuxième salle, on pratique d'autres interventions comme la hernie discale, comme les malformations des enfants, comme beaucoup d'autres pathologies. Là, je tiens à vous dire aussi que nous sommes un service référent en neurochirurgie et un peu plus en matière de neurochirurgie fonctionnelle. C'est comme la chirurgie du Parkinson, comme la chirurgie de la dystonie, comme la spasticité, comme les décompressions microvasculaires, comme la névralgie faciale. Je parle de la spasticité parce qu'en fait, nous sommes le seul service en Afrique qui pratiquant la chirurgie de la spasticité. Je félicite toute l'équipe de CEHA pour cette excellente initiative de sensibiliser les patients pour ne pas les alarmer et pour faire un diagnostic précoce, pour consulter précocement, parce que العلاج كاين والإمكانيات كاين في بلادنا والحمد لله ونتمنى الشفاء العاجل لكل مرضى تاع الأورام.